Par. Lang. Aray. Aray ko, pre. Hindi ka naman mabiro, par. Hindi ka naman mabiro. Makwara din ko, Andre, ma. Tasa na ako, palihog. Gusto naman ko. Ito, kapatid natin, boy. Gagi na buhay pa yun, par. Grabe yun, pre. Gex, dito na lang, par. Start ko na. G. Grabe talaga to si Busayon, par. So, pre, Diyos ko, walang ano, pre. Ano tawag dito? Wala kaming ano, communication, pre. Wala kaming communication, par. Sa Honor of Kings, let's go. Gagix, pre. Natigok pa tayo, pre. Sayang yung ano natin. Gagi, par. Minky pa yung ano nila, par. Welcome to Honor of Kings! Mga pre, in 5 seconds, nandiyan na yung mga minions. 5 seconds, ansa na yung mga minion. Pag di sila mo uli, patay. Pag di uli, patay. Gagi, wala na ito. Nice. Sunod, wala patay. Our turn to ban heroes. Di ba parang ano, bumalik siya ng Master Pre? Tagam ka. Oy. Grabe naman, uy. Cultivate the mind. Nothing is more important. Okay, pre, nanalo pa tayo. Grabe na yan, par, ha? Ay, timo na tayo, par. Hindi yan makakadikit dito, par. Dakyo yan, eh. Tayo lamang tayo dyan, par, kasi may sisi ka, par. Tayo, pre, para ano tayo? Para matigas. Our turn to pick heroes. Pero may... Everyone, attack the Overlord. Why write military treatises when you can be in the thick of all the action? Everyone, attack the tyrant. Pumalag sila, boy. Thank you, pre. Turn to ban heroes. Wala bang marunong mag-jungle dito, mga pre? Pick your hero. I'll pick, Garo, pick. Ay, mali yung anong, par. Mali yung inultihan mo, par. Loka. Walang natira sa amin, pre. Loka. Don't engage and farm first. We're falling behind. Ala, baka yung baby mo yung nag-delete ng ano, pre. Nung chat mo dyan, pre. Yung comment mo, pre. Andiyan ang Overlord at Tyrant, mga pre. Gagi sa awit, pre. Di ko na malayan yung ano, pre. Catapult. Yung chat mo, pre. Nakabasag tayo ng turret, mga pre. Ano yun, pre? Oy, Map, makulan daw si Kwan, Map. Joweg, laptop, Map. Map. Halog sa di. Halog sa, sugod na ko. Gagits talaga, pre. Kumalat na yung ano, pre. Ano, kakitan ko sa buong Honor of Kings. Let's go! Ay, tara. Fun match. Uy! 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 Nice. Buti na lang, boy. Pasan tayo ito. Paro. Nice ka. Para rampage. Ano yun, par?
Ano yun, pre? Setting for you. Alisin, pre. Pre! Ang lakas mag-push. Gagiks, min. Push natin dito, pre. Ay, shout out sa 3 viewers natin dyan, mga pre. Welcome, welcome sa ating stream. Baka naman palike and share natin stream. Let's go para kumalat na yung... Shutdown ka, pre! Sige, Ang ganda naman. sige, sige, sige. Double kill! Tara na, push na. Namatay sa kalaban, pre! Tara. Oy, maraming salamat sa 6 viewers natin dyan, mga pre. Maraming salamat sa pag-stay sa ating stream. Baka naman, ikalat nyo na yung ating stream, mga... Sinusuko sa hideout natin! Pre! My bad. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Double kill! Si Pane! Ayan na! A new era is upon us. Oh, let's go, mga par. Init naman siguro to, ma. Panalo pa na! Init na tong ininit, ma. Wait lang, mga par, ha. Let's go, let's go. Wala bang sasali dyan, mga pre? Wala bang sasali, mga pre? Grabe, super angas ng gaw, pre. Sumusulong mag-isa, pre. Tara, 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 tara. Tara, pre. Grabe, ganda naman. Minke ulit, ah. Sige, pre. 5 seconds left. Yeah, sure. Yeah, sure. Wala na ako masyado para dito. True calligraphers maintain a consistent yet unique style. Unique style. Naka. Hala ka, parehos tong ano, pre. Cute laban sa mga maot to, pre. Welcome. Ay, joke lang. Joke lang, pre. Laka. Ano pa yung kalaban natin dito, pre? Pick your hero. Ano kayang hero gagamitin natin dito, pre? Dayo chan. Masa ka? Magkakalubo? Masakit tayo, par. Kaya ka uli. Pre, pilal na kayo. Your intellectual capacity has been insufficient. Please lower ambitions. Push na lang muna ako dito, mga pre. Kalma lang tayo, boy. Oh, shout out sa team viewers natin dyan, mga pre. Di! Sana all. Di na yan makaka... Live. Di na yan makakalupar. Di na yan May sasaling isa, idol, ah. Wait lang. Sige, sige. Tara, boss. Idol Raiden, sali ka na. Room natin is 3510. Ito na. You're in the farm lane. Uy! First time history of making, naging farming tayo. The enemy team's turn to ban heroes. It wipes away all bloodstains. Charge! Ano ba gagamitin kong hero, par? Walang ambag, pre. Opo ka ba, pre? Sama-sama na mga Yo! Ay, shoutout sa 5 viewers natin dyan, mga pre. Welcome, welcome sa ating stream. Maraming salamat sa pagtambay, mga pre. Honor of King! Mga pre, palipagsikas ng tayo ang mga minions. Tara, par. Let's get it on! Batak na ako masyado para dito. Best of luck, all! Ng larong to, pre. Gagi, pre. Taas na ng rank ko, pre. 42 stars ka na, pre. Tatlo nga tayo, pre. Tatlo. Gagi, ikaw pala to, pre. Tatlo tayo, tatlo. Okay, tatlo tayo. Ang Honor of Kings, let's go.
Gagi ka, par. Bawal yan dito, par. Alak ka! Nagsisisihan na! Pasali, pre, pa, ano, pasend yung code. Ano, pre, nakapin yung, ano natin, pre, ID, pre. Kapalit ang mga magkape. Ay, ban, kasubot na. Enemy missing. Gagi si Musashi, par. Saan na yung pumupunta, par? May namatay sa kalaban. Yes. Birada na mga par. Baka. Laka, nasira to rin natin. Di palag ka na yan, par. Di palag. Di. Gagi, pre. Tara. Wala na silang ano dito, pa. Unstoppable na yun. Patay pa tayo dun, pre. Pre, hindi tayo yung MVP. Pero sige lang. Sige lang. Oy! MVP pa nga, pre. Grabe ba? Ay, muntikan pa akong ano. I need to run po. Ay, grabe, sumugod siya talaga, pre. Yun lang, par. Pre. Gagi, par. High ground tower is under attack. Shoutout sa 2 view. Grabe naman to. Shoutout sa 4 viewers natin dyan, mga pre. Welcome sa ating stream. Gagi, pre. Sige, pre. Gagi, pre. Laka, nasira to rin natin. Alak ka, yun lang, par. Agay! Oh, godlike na. Agay! Kalaban. Yes. Agay, na-stun. Oh, nice. Sige. Pasok, puslax. Ito yung ano natin, pre. Room ID. 5765. 5765. Kalmahan niyo lang, pre. Oh. Sugod na mga pre. Tayo, pre. It's our turn to ban heroes. Nadiri, ma. Palihog. Kuha sa kuan. Napal, ito na lang na, map. Ipinta. Dito natin napatay, par. Sus, ganyan pa yung ult ko, par. Kasi nakururo, par, oh. Kaya natin to, par. Tara. Sugod na mga pre. Naka-retreat. Namatay sa Buti na lang, par. Basag tayo ng turret, mga pre. An ally has been slain. Mga isa. Ako natin padulong. History made by Diyan sa ano. Oh, di ba? Kaya yan, par. Gay. Kumpo natin dyan, par. Gay. Sayang, ginabot sa ating... Ay, ala. Ay, back na, par. Nakadouble kill siya. Kalmahan niyo lang, pre. May namatay sa kalaban. Yes. Pre, bawal magdalaw-dalaw, pre. Person that smiles can't be unhappy. Bawal magdalaw-dalaw dito, pre. Ay, gagiks. Iba yung kalaban natin, pre. Di Alicio. It's our turn to pick heroes. Nakatalo ka sa ano dyan, pre. Ito na lang, par. Tara. Para may ano naman tayo, pre.
Kunting palag naman tayo, boy. One. An ally has been slain. Ano par? Hero. Kamusta, boss? Sige. Magkukom ako ngayon, boss. Doon, par! Ano, pre? Puntahan mo natin yung mid-lane, pre. Ay, dito. Ano? Masakit to, pre. Di ko yan kaya, par. Nakabasag tayo ng turret, mga pre! Sama-sama na, mga pre! Para ni Delper. The threat of death gives me purpose. Magandang gabi sa ating 4 viewers. Magandang gabi sa inyo mga pre. Let's go. Mag-i-start na. Nice, tara. Sama na, pre! Ubusin lang lahat, par. Tara, let's end this. Gagiks. Tara. Target's blind spot. Back muna tayo, pre, back. Never missed a target. Isa lang tayo, par. Pins, par. Gagi na yan, par. Nasira to Has been slain. Nice killing. Pero sa baba, nahurot sila dito. Naunsa. Oh! Bawal yung ginagawa. Bawal yan, bawal. Ay, shout out sa 6 viewers natin dyan, mga pre. Tara. Dito. Alam kami. Ay, shout out sa 4 viewers natin dyan, mga pre. Welcome sa ating stream. Lakapik. Yan na nga lang siguro yung paraan, pre. Ay, pre, dyan. Baka gusto mong sumali, pre. Ay, ano pala to? Si Pre Romeo pala to. Andito na pala. Eternity is here. Grabe, focus lang tayo muna dito, pre. Focus, pre. Oh, retreat. Retreat. Back. Back na. Wala, pre, back. Thunder. Rattle the land outside the realm. Tara. Charge. Sayang nga, pre. My suffering. My God. Banga, pre. Agoy, natalo! Oh, pre, namatay. Back na, pre. Hindi, patay na to, pre. Sayang, pre. Talon kayo, pre. Gagig, siyempre. Bawal yan, pre. Bawal yan, pre. Bawal yan ginagawa nyo, pre. Harassment. Wala. Huwag ka nang umalis, Gravy, ha? Gravy, huwag ka nang umalis, Gravy. Ay, nice. Sayang yung pasok natin yung pre, oh. Killing spree pa nga! Kala ko babalik pa yung kasama, pre. Nasira to rin natin! Friends is the worst. Men. Tara, dito. Tara, pre. Baba, pre. Ay, shoutout sa for viewers natin dyan, mga pad. Welcome sa ating stream. Tara, sakay. Gagi, pre. Gagi, nabuhay pa yun, pre. Hala, yung bot na naka-cheat, par. Gagiks na yan, pre.
Talo tayo, boy. Hindi pagod. Hindi pagod. Hindi pagod. Good. Tara. Tara, dali. Konto. Overlord, tara. Dito paro. Sama-sama na mga I need help here. Pag inatras, Loy, ginoo ko. Your Nalaba na ko. Oy, pre. Cute na daw si ano, pre, oh. Cute na si ano. Si Pre Sayon kasi tumaba na siya. Di na kinaya, pre. Gagits. Boss. Wow, you're merciless. They tried. Retreat, pre. Retreat na. Pastilan. Umaatake pa talaga, pre. Iwas clash, par. Talo tayo sa clash, min. Uy, gagi ka. It's our turn to pick heroes. Tara! Tara, pre. Pagsusupport kita, pre, ah. So, ano, isa na lang to kaultihan ni Kung Ming. Po. May namatay sa kalaban! Yes! Nice ka. Back na. Ito na lang, oh. Kunin lang to natin, oh. Para di na makuha ni Zilong, pre. Screen. Ba't nang wala, pre? Biglang mabago ang code pa-send ng latest. Ay, hindi ako nagbabago ng ano, pre. Code, yun lang talaga, pre. Hanggang ano, matapos yung laro, pre. It's our turn to pick heroes. Oh. Oy, shoutout sa to viewers natin dyan, mga pre. Welcome sa ating stream. Calligraphy Napakabilis has tumakas evolved pa. over the ages, just as we have. Hey, Uy, mga pre. Running Bak solves mo na. Grabe, sakit na nun, par. Video na yun. Wawa, pre. Hindi tayo makapag-focus. Kawawa sa inyo. Sige na. Sige ka na makinig ka, tapos i-ano na lang. Isulat. Kabasag tayo ng tourist Gusto, par. Si Janwi, andun si Janwi, oh. Sama-sama na mga pre! Assemble at the marker. Tara, baugin na natin yan, par. Par. May namatay sa kalaban! Yes! Dalawa niyo lang, pre! Hanggang, par. From the Dalawa marker. niyo lang, pre! You are trespassing. Panabala dito, par, oh. Panabala dito, par. Assemble. Huwag na pala, par, I eh. always give a warning. Kalma lang, mga pre, ah. Naka! Nasira to rin natin! Kalma lang tayo, pre. Grabe po ng magalulo. Yan yung sinabi niya, pre. Grabe daw yung magalulo, pre. Ay, daan na lang natin dito, para. Sama-sama na Ito na nga ba sinasabi ko, paro? Par! Par, I need help! I need help! Sus, grabe ba? Nakadumong kill pa, pre. Gagi kayo, ha? Copy that. Ganyan talaga yung mga cute, pre. Tara, mga par. Ano mo to si Jamil? Nawa naman. Oy, mga pre, andyan pa ba kayo? Wala na nga yung dalawang viewers, pre. Umalis na, pre. Tara. Uy, How do you really know your Balik. character in a game? May namatay
Nice ka. Dito. Ano tayo? Relax tayo dito, relax. Ah! Gagis kayo, pre, ha? Bawal yan dito. Ayan, oh. Oh, ayan na. Tumalon. Gigi. Boiled in endless Pre. Siyempre, pre. Cute tayo dun, pre. Lumamang tayo dun, pre. Hay. Laban natin. Par, no? Grabe, par. Ang galing niya. Grabe, par, oh. Yun lang, pre. 5 seconds left. Karapar. Bakbak. Sama-sama na mga pre! Let's go, mga pre. Tigok tayo dun, pre. Uy, no flash. Ay, natamaan pa. Grabe dun, pre, oh. Si Zilong, pre, oh. Grabe, ang angas naman itong kalaban na to, par. Lang, paitim lang muna ako, pre. the threat of death. Ano nangyayari? Di niya natin... Nakabasag tayo ng tourist mga pre! Tayo, pre, pinsa lang tayo, par. Yun lang, par. Gagi, nabuhay pa yun, par. Dalawin niyo lang pre! Re, gagi, par.